السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعائلتكم بأحسن حال. دونك اليوم موضوعنا اليوم عن القرفة، لا كانيل. دونك العديد من الناس ما يعرفوش الفوائد الصحية للقرفة. Donc la cannelle, c'est un aliment miraculeux pour la santé. Donc c'est une épice. Donc نخدموا بها بزاف، تدخل بزاف المكونات لي زانغريديون تاع لي بلا لي ديسير اكسيتيرا. بصح عندها بزاف الفوائد اللي بيان في. Donc اولا القرفة elle protège contre le vieillissement. علاش؟ باسكو عندها une teneur élevée en antioxydants. donc فيها بزاف les antioxydants. هادوك les antioxydants donc ينقصوا من يبروتيجوا contre le vieillissement هذاك rapide. Elle lutte contre les points noirs. Donc الناس اللي يعانوا بزاف من les points noirs ils peuvent utiliser la cannelle parce que علاش عند la cannelle عندها des vertus antibactériennes. donc ينجموا يديروها comme masque. par exemple يديروا 2 cuillères à café de miel مع une cuillère à café تاع cannelle. يديروا un mélange sous forme de masse pendant 15 minutes ولا ويخلوا. donc on peut utiliser jusqu'à 2 fois par semaine. donc مليحة pour les points noirs. تاني la cannelle القرفة تنقص le taux تاع la glycémie. donc pour les diabétiques type 2 surtout type 2 donc يعيطوا لها la cannelle l'insuline du pauvre. donc نديرو une demi-cuillère à café de cannelle pendant le repas. donc déjà تنقص لنا 25% de la glycémie. donc 25% de la glycémie déjà غادي تنقص غير une demi-cuillère à café de cannelle في le repas. donc هي تعاون بزاف la résistance à l'insuline. donc تسهل عملية l'insuline. donc القرفة تاني معروفة باللي تنقص le taux تاع le cholestérol triglycéride et le mauvais cholestérol le LDL. donc stimule تاني la mémoire. donc la mémoire كيفاش؟ donc هي la cannelle فيها واحد le composé اسمه le benzoate de sodium. هذا le benzoate de sodium يروح يروح directement l'hippocampe. هذا في l'hippocampe donc c'est une zone اللي هي مسؤولة على la mémoire et l'apprentissage. donc pour les gens اللي يكون عندهم les examens ولا باش يحفظوا etc. donc ننصحهم باش يعتمدوا على القرفة في les repas تاعهم et les desserts. donc تاني معروفة بلي أنها tellement stimuler la mémoire. donc تنقص لنا من les effets تاع la maladie de Parkinson et l'Alzheimer. aussi la cannelle elle prévient les maladies cardiovasculaires. donc اللي عندهم les pathologies تاع la tension et d'eau. donc par l'augmentation de la circulation sanguine. elle soulage les maux de gorge. donc parce que علاش عندها des vertus anti-microbiennes et antivirales. donc نديروها comme infusion. نديرو bâton تاع 2 bâtons تاع cannelle في l'eau bouillante ونخلوها pendant 5 minutes ولا 10 minutes ونشربوها. donc c'est très bon pour les maux de gorge. aussi donc نقص من الاعراض تاع لي تروب ديجستيف. donc كما قلنا على هضرنا سابقا على الكولون irritable. تاني على كاع لي باسكو هي تاني عندها دي فيرتو انتي انفلاماتوار. donc اللي عندها بروبليم تاع لا مالادي دو كرون ولا لا كوليت ريكتو هيموراجيك وكاع. donc مليح لهم القرفه. تاني elle aide à combattre le rhume et la grippe. قلنا باسكو عندها فيرتو انتي فيرال. donc نجمو تناولوها sous forme d'infusion. تاني aussi pour les douleurs menstruelles. donc pour les femmes اللي عندهم des douleurs في le cycle تاعهم donc ينجمو يتناولوا القرفة. donc تنقص لهم les douleurs. ينجمو مام يعتمدوها soit infusion ولا يديروا des gouttes تاع l'huile essentielle de cannelle في une compresse tiède ويديروها directement sur le ventre. donc ça soulage vraiment les douleurs menstruelles. تاني pour les douleurs toujours les vertus anti-inflammatoires. donc مليحة pour les douleurs articulaires et les tendinites. donc surtout pour les gens اللي عندهم les rhumatismes, les arthroses, اللي يديروا des fractures etc. donc مليحة لهم. aussi donc مليحة elle renforce le système immunitaire. donc نقص من l'incidence تاع le cancer, les tumeurs, les leucémies et les maladies auto-immunes. donc مليحة بزاف للمناعة.
aussi pour تنقص من la chute des cheveux. Donc la chute de cheveux علاش parce que القرفة معروفة انها ترانفورسي les cailles تاع les cheveux. donc مليحة بزاف القرفة ديروها par exemple مع le miel, ديروها sous forme de masque directement sur les cheveux pendant une demi-heure avant le bain. donc c'est très bénéfique. donc تقوي غاية les cailles. aussi pour عندها تاني vertu relaxant donc contre la fatigue. donc pour les gens اللي يكونوا عيانين ولا donc يدير une tisane تاع infusion تاع القرفة ولا يشرب قهوة بالقرفة. donc c'est très bénéfique. donc pour le poids donc هدرنا directement الخطرة اللي فاتت على القرفة coupe faim. donc pour l'obésité اللي عندهم مشكل تاع l'obésité ويبغوا ينقصوا. تاني pour les douleurs dentaires donc تنقص من les douleurs dentaires. elle donne une haleine fraîche. donc تنقص تاني من l'apparition تاع les aftes et les gingivites. aussi c'est une épice معروفة بلي elle est galactogène, c'est-à-dire elle stimule la sécrétion de lait. donc pour les femmes qui allaitent donc المرضعات ننصحهم باش يتناولوا القرفة. donc مليحة للحليب. et pour les fumeurs تاني donc les fumeurs surtout في la période اللي يكون يدير la désintoxication تاع la cigarette. donc تعاونه في هذيك لا بيريود اللي يكون irrité وكاع كيحبس الدخان اكسيتيرا. donc يجم يتناولها d'une façon quotidienne. donc grosso modo donc هادو هما الفوائد تاع القرفة. مي كيما كاين فوائد كاين اضرار. الاضرار وين تكون donc الاضرار تكون سواء كي يكون عندنا ان سوردوزاج donc كي نوتيليزو الحاجه فوق c'est-à-dire فوق الطاقه تاعها. c'est-à-dire كي نديرو نفوتو la quantité donc recommandée journalière. donc il faut pas dépasser la demi-cuillère تاع café de cannelle par jour. sinon ندخلو في les effets secondaires. هذه اللي مع لا دوز. كاين d'autres pathologies اللي ما يليقش مولاهم يتناول القرفة. donc il y a la femme enceinte. donc parce que la femme enceinte معروفة بلي كي تشرب القرفة ولا parce que هي تحمي بزاف le corps. donc il y a un risque تاع l'avortement. donc soit elle va avorter soit تزيد قبل الوقت تاعها ولا مام الا زيدت. parce que كاين بزاف خطأ شائع هنا باش نفوت ميساج لي فام انسنت كي يبغوا يزيدوا يبغوا يروحوا يولدوا يقولوا لهم شربوا قرفة مليحة تحمي لكم اليوتيروس تاعكم ايتو تولدوا. سي فري تولدي فاسيلمون مي il y a le risque تاع l'hémorragie. donc قادرة فاسيلمون تموتي بالhémorragie. donc بعيد الشر. مي غير هاد لو ميساج بغيت نفوتها باسكو هادو من الاخطاء الشائعه. دونك كي يسقسيها جينيكولوج شربتي ما تبغيش تقول القرفه مي الريحه تاع القرفه معروفه. سيتادير في لي جينيكولوج يعرفوا غايه ريحه القرفه تاع الناس اللي يجوا يولدوا شاربين بزاف القرفه. تاني دوزيام كونتر انديكاسيون لو بيبي دو موان دو 6 mois. دونك هنا سي كونتر انديكي باش يتناول القرفه. اي لي جون اللي عندهم لا تونسيون. دونك باسكو هي c'est vrai قلنا elle prévient contre les maladies cardiovasculaires la tension donc elle module la tension artérielle. c'est-à-dire اللي تكون عندها ناقصه شغل تولي موين واللي تكون عندها طلعات هودها بصح اللي كونتر انديكي عند لي بروبليم اللي عندهم لا tension باسكو طلعها لهم فريمون بزاف باسكو قلنا elle augmente la circulation sanguine. donc voilà هادو grosso modo الفوائد اللي كونتر انديكاسيون تاع القرفه. دونك خفيف ظريف. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفوائد وان شاء الله نوعدكم اشاك فوا ندير لكم او موان اون فوا بار سيمين واحد من الاغذيه كيما هكا اللي تعاونكم في الريجيم اليمونتير تاعكم الصحي. ان شاء الله تكونوا بصحتكم تهلاو في رواحكم وان شاء الله نوعدكم بفقره طبيه اخرى ان شاء الله.